kung nay mo ingon nimo nga na ay flower garden diri sa Cebu nga murag nasa gawas, to ka? Ay tuo kayo kalag Esther. Mhm. Kay naay pinakasikat nga flower destination diri sa Cebu, Oh. ang Buwakan ni Alejandra. Pero ang pangutana, Mm. sulit ba kaha ang kwarta, biyahe ug ang oras? Or pa picture lang jud ni siya. Of course kana kalag Esther. Ato nang tan-awon karon. So, So what are we waiting for? Let's go! Ay mga kalag. Hello mga kalaan! Minutes in the life. Sa duha ka laagan. Hello mga kalag. Welcome back to Minutes in the life sa duha ka laagan. Kauban si Clag MJ. And of course si kalag Esther, ang inyong duha ka laagan. Nga sige pangitag nindot nga lugar diri lang sa Cebu. And we are here live di ay kalag Esther sa Buwakan ni Alejandra. ang Buwakan ni Alejandra kay nahimutang sa barangay Gaas, Balamban, Cebu. And to come here, ato lang mo dito sa Ayala Center Cebu nga terminal, na dito'y van, mga tanam mo ni Kuya asa ang para Balamban, and of course, piti na yun, 160 pesos. Also, ang biyahe po diri kay mga 1.5 to 2 hours na siya depende sa traffic. O, di ba? If na may sakyanan, perfect. Straight ra jud ang inyong kuan, no? Of course, with the use of Google Maps. O pwede pa mo gamit og habal-habal or any other public transportation nga maabot diri sa Balamban proper. Kibaw ba mo nga ang Buwakan comes from the word buwak, which is flower. So, ang Buwakan is flower garden. Ug ang kaning Buwakan actually ni Alejandra, nag-isip rin siya usa ka personal garden, no? Sa Tag-iya, nya nagkadako, nya iyan ang gipangalan sa iyang mother-in-law nga si Alejandra. Alejandra. Ug karon, O karon nahimo na siyang favorite flower destination sa mga tao nga mahilig og flowers og photography. Kalag tip number 1. Mas maayo nga mosayo mo ari diri para dili kayo tantong init pareha karon. And then dili kayo daghan og mga tao, you will get away from the crowd and also makatake mo different kinds of pictures in any different spots. Safe ram tanan, di ba? sa That's right. Quick kalag MJ tan-awa ra gud ni o bisag asa ka dapat mo tan-aw kay puro gyud siya picture spots. kalag tip number 2. You have to bring water o umbrella. Kay init kayo, especially udto na. Yes. O di ba kalag Esther? Kung ganahan mo mga profile picture, para sa itong mga kalag, no? Kung ganahan sa mga profile picture, for sure, na just like mga 1 million, 1 trillion ba, mas labaw pa sa kuan, kana flood control project. Ang mga profile picture kung aris na sa Buwakan ni Alejandra. 1 year supply. Di ba? Okay, gipanggutin na yung mga kaan. Yes, gutom na jud. So now we're having, food. Yes, sweet and sour. Yes, and of course lang with the garlic rice. Garlic rice. And yes, pampakuan sa kainit. Sa kainit sa adlaw. Yes. Perfection. Alejandro Flavors. Yes, and while mga only kalag Esther, Yeah, let's talk about mga presyohan din Yeah. kalag Esther. Magkwenta na to sa itong nagasto karong adlaw kalag MJ o sugda na to sa entrance fee. Yes, pila dito kalag Esther. So entrance fee kay regular is 125 and then for the PWD o children that is 25 peso less, so that's 100 peso. Oh yes. Not bad. Nya plus kasi ng mga food, no? So magabot sa mga around 500 na tingali. I think for one meal, Yes. Kompleto na mitanan. all good for 2 people. So, di ba? All in all, Thank you very much. And then don't forget the halo is in the house. of course, perfect for the summer pa manggod talaga, Esther, di ba? Yeah, super summer. May katalawan. Oh, di ba? Yes. So, anyway, going back, so, all in all, kalag Esther. So makagasto siya pag mga 1,000 peso with meals. Oh, di ba? We're done, kalag Esther, with Yes. our lunch. Busog na. Ay, busog eh. Grabe Grabe. ka. And of course, we're going to end this, no, with a very sweet dessert, the all-time favorite. Halo dessert. Oh yes, while we are going to give our Kalag rating. rating. Wow. Nice yun. No? Like, kalag Lagi rating. kalag rating. Oh my God.
Please check that out, yun. Diba? Based on our siya. Personal Attended. experience. Yes. POV. Kala a great thing na tulungan ato i-consider the location. Location. Dali na ba siya mag-atuan? Yes. Of course. Kalaagan. Yes. Yeah, kailangan man may. Mm. Pa. Okay, affordability. Yeah, the price, no? Affordable. Sulit Carry ba? ba? Yeah. Sulit ba sa Sa presyo? pitaka. Okay. Oh, And third, of course, ang picture. yes. Worth it, ma'am. Pag-picture-picture dili. Diba? Mga Sige. lugar. Okay. Susunan na natin. Sige. Let's start. Location. Dali ba siya atuan? Kalagas? Ikasauna. Sa may mga kalaag rating. I would say, kung ano nga yung mga 4. 4 over 5. 4 stars. Yes, stars. 4 kalaag stars. 4 checks. 4 stars. Yes. Bigag, I mean, ano ba, no? Dali na siya. Kay ato ka sa terminal, then sa Karakagan, and then straight it will bring here. Ano lang ka para sa Buwakan. Yes. Actually, dali na gid siya. Basta kibaw lang ka asa ka mapalit sa ticket. Yes. And the concert siya, guys, is actually coming here. Pwede mag-habal-habal. Yes. Car. Yeah, of course. Hada, hikaru. Pero kalagas, pila may mga hatang stars. Oh, and siguro, I guess it's the same also. 4. 4 sa But if not quick car, 5. kalagas. 5 siya. Not because the because 125 an entrance, but wala mo good siya limit. You can stay here until when they close. And if ganahan jud masulit ang imong 125, you come here as early as 7 a.m. and then you can leave the area when they close. Sulit kay 125. Imuha tanan ang location. Pero kato kun di maanad og kanang kat sige. Agwanta sa gamay because there will be a lot of climbing up and down. Kana siya. Mga arthritis. Yes. Arthritis ba na? Arthritis and rheumatism. Oo. And then siya sa kakana ko. But, so na nasa kakana ko. And you got this good one. Last kalagas, sir. Sure taking. Yes. 5 na ko daan. Okay. 5 kalagas, sir. Of course. My God. Diba? Oh, where can you get flowers as beautiful as those for 125? Kanya, ano ba sa mga nasa mga pasin team? Yeah. Ako nakita dito mo na yung mga kulang colorful na rose, na yung mga heart. May door. Fantasy world. Ma-feeling fairy ka. Very good mother. So 5. Ano talaga extra? 5 ko sa place because you cannot easily go to a place na puro daghang beautiful flowers na may mga hydrangea. Sa to hydrangea. Range. Nalaisyo siya, you know. Sometimes lisod na siya pangitaon pero naadiritan na. So what else can you say? So, now that nahuman rating talaga extra, unsa man siya? Is it kalaag recommended? Or kalaay? Kalaay recommended. Kalaay. Kalaay. Sige. Para ko, kalaay recommended para sa ako. Yes, kalag recommended jud na because there's only one Buwakan Oo. here in Cebu City and that's Buwakan Talagyan ni Alejandra. So, thank you kayo ni Mother Alejandra. My dear, thank you kayo. Nakakita ni beauty of flowers and nature. Diba? So mga kalags, kung na pa mo'y gusto niyo palaag na mo, don't forget to comment down below. Yes. O kung nalingaw mo sa among video, sa among mga kabuang ni Kalag Yes. Esther, don't forget to like, share, and subscribe. And of course, hit the notification bell for more videos. Alright. O dinilang na sa Minutes in the Live sa Duha, Kalaagan, live Dito sa here. Wakan ni Alejandra. Alejandra. Alejandra.